Salam sejahtera. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin ke World Physiotherapy Day Webinars Professionalism in Physiotherapy bagi tahun ini. Untuk makluman semua, majlis akan bermula pada bila-bila masa sahaja dari sekarang. Oleh itu, terdapat beberapa pesanan penting yang perlu diingatkan sebelum majlis bermula. Pelajar diminta untuk membuka kamera sepanjang program berlangsung kecuali jika ada kekangan yang tidak dapat dielakkan. Para pelajar diminta untuk menutup mikrofon dan hanya membuka mikrofon jika diberitahu. Para peserta dipersilakan untuk bersama-sama menggunakan hashtag program pada kali ini iaitu hashtag PTDayPTPro dan hashtag PhysioQualified. Link kehadiran akan diberikan pada akhir program di ruangan chat box. Kerjasama daripada anda amat dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin ke World Physiotherapy Day Webinars Professionalism in Physiotherapy bagi tahun ini. Untuk makluman semua, majlis akan bermula pada bila-bila masa sahaja dari sekarang. Oleh itu, terdapat beberapa pesanan penting yang perlu diingatkan sebelum majlis bermula. Pelajar diminta untuk membuka kamera sepanjang program berlangsung kecuali jika ada kekangan yang tidak dapat dielakkan. Para pelajar diminta untuk menutup mikrofon dan hanya membuka mikrofon jika diberitahu. Para peserta dipersilakan untuk bersama-sama menggunakan hashtag program pada kali ini iaitu hashtag PTDayPTPro dan hashtag PhysioQualified. Link kehadiran akan diberikan pada akhir program di ruangan chat box. Kerjasama daripada anda amat dihargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia, Encik Romizan bin Zatin, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Kesihatan Universiti Teknologi Mara, Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam. Yang berusaha, Saudari Nurin Faiz Sofia binti Rahinan, Pengarah Program World Physiotherapy Day Webinars Professionalism in Physiotherapy. Yang dihormati, Profesor Madya Dr. Muhammad Haizir Abdul Manaf, Ketua Pusat Pengajian Fisioterapi UiTM Kampus Puncak Alam. Puan Nur Hidayah Ong binti Abdullah, Ketua Profesion Fisioterapi Kementerian Kesihatan Malaysia, selaku penceramah kita pada hari ini. Seterusnya, pensyarah-pensyarah dan kaki tangan Pusat Pengajian Fisioterapi Kampus Puncak Alam, alumni Fisioterapi UiTM serta seluruh pelajar fisioterapi IPTA dan IPTS yang turut serta menghadiri webinar ini. Buat pengetahuan semua, webinar ini melibatkan para pelajar fisioterapi bukan sahaja dari UiTM, malahan universiti lain termasuk University of Cyberjaya, ILKKM, UniKL, UTAR, IIUM, UKM dan lain-lain. Selamat datang saya ucapkan ke program World Physiotherapy Day Webinars Professionalism in Physiotherapy. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis menjemput Saudara Iskandar Zulkarnain bin Muhammad Alwi bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurun mayhir, innaka rabbul arshil azim, innaka al-barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Cucurilah rahmat dan limpahkanlah barakah daripadamu ke atas majlis yang berlangsung pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacatkan segala atur cara dalam majlis ini.
dan dari segala perkara yang boleh melalaikan kami dari mentaati perintahmu. Dan kepadamu jualah kami serahkan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Iskandar Zulkarnain atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, bagi tidak melengahkan masa lagi, majlis akan diteruskan dengan agenda yang pertama. Namun, sebelum itu, moleklah kiranya untuk kita sama-sama berkenalan dengan insan yang hebat ini. Puan Nur Hidayah Ong binti Abdullah merupakan pemegang sijil fisioterapi bertaraf diploma dari Sekolah Fisioterapi Hospital Kuala Lumpur. Beliau pelajaran peringkat ijazah dalam Bachelor of Science Honours in Applied Rehabilitation Fisioterapi dari Teesside University, United Kingdom. Setelah menamatkan pengajiannya, beliau berkhidmat semula di sektor kerajaan di Hospital Tunku Ampuan Afzan, Kuantan, Pahang sebagai pegawai pemulihan perubatan fisioterapi U41. Bermula pada tahun 2012, beliau meneruskan jasa di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, Johor sebagai pegawai pemulihan fisioterapi U48 sehingga kini. Beliau telah banyak memberi sumbangan profesional termasuk menjadi pembentang projek inovasi PT on the Run di Malaysian International Healthcare Innovation Conference and Exhibition di peringkat antarabangsa. Beliau juga menabur bakti sebagai penceramah peranan sports physiotherapist semasa latihan pusat untuk petugas perubatan Sulawesi Kuala Lumpur 2017 di peringkat kebangsaan. Kini, beliau merupakan Ketua Profession Terapi Bahagian Sains Kesihatan Sekutu, Kementerian Kesihatan Malaysia, Ketua Bidang Fisioterapi Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan Ketua Unit Fisioterapi Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, Johor. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Puan Nur Hidayah Ong binti Abdullah bagi berkongsi pengetahuan berkaitan tips of attending interview. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dan for me, salam HSAJB di hatiku. Okay, terima kasih Puan Saudari Pengurusi Majlis. Okay, yang berbahagia Cik Romiza, yang saya hormati Prof. Madia Dr. Haize dan all my friends here and all the pelajar-pelajar di UiTM. So hari ini saya berkongsi tips sedikit tentang tips untuk attending interview. So I will make it very santai and because I want to listen to from you all, so kita akan ada two-way communication from here. So maybe bahagian sana boleh tunjukkan slide saya, then we go through the slide slowly, boleh? Or you want me to present the slide from here? Nampak tak? Nampak. Nampak Okay, tip for attending an interview. So, there is a 4 stages. 4 stages semasa kita nak prepare ourselves for an interview. Ada 4 stages. First, the applications. Then the pre-interview, once you terima, when you accept the letter of the letter from the company from the MOH. So this is a second stage, pre-interview. And how do you present during the interview and the post-interview? So we go through one by one. So application for a job. Masa you nak apply for a job, you have to understand the key performance about the company. Contohnya, you nak tahu you apply from the public hospital, contohnya MOH, Ministry of Health, ataupun you nak pergi ke center-center mana, PPUM, HUKM, is a public hospital.
ataupun pergi private hospital. So, sebelum you memohon, you kena solid understand about the company goal, contohnya the mission and visions, go through the website of the company, to the social media of the company and the recent press release. Kerana this is very important kan for you to prepare your CV. Kerana let's say daripada MOH, dari MOH, the goal or the mission of the hospital stated that to become the center of excellence for teaching and patients management. When you listen to this, when you notice about this teaching, then you will notice that once once I recruit in the particular hospital, my task is not only to become a clinician, but my task will be, I may be a clinical instructor, I must facilitate, I must teach the students or any person who come for attachment. So, di situlah macam mana anda nak tulis CV you, nak prepare a solid comprehensive CV semasa anda nak apply for the job. That is very important. And many of us, the graduates, when they apply for a job, they never look into this vision and mission and the goal of the company. So dia hanya tulis apa yang dia ada pasal ketika itu secara general. Tak ada satu pun yang mengatakan, oh, I'm good in this, and towards teaching hospital, I have this, and towards the clinician, I have this. So, before you apply a job from a company or a hospital, make sure you have to know this earlier. So, kalaulah you pergi satu center, kalau apply a center, contohnya Pekeso, you tahu itu adalah rehab hospital. So you have to prepare yourself, your CV per se. You kena tahu how good you in the rehab area. Di mana you dah pernah pergi attach, apakah strength you di situ dan apakah you punya kecenderungan. Contoh, I am very good in amputee rehab, I have presented a paper, I have this and that. This is important to put in your CV. Kalaulah you ada research about that, put in the research di situ. Kalaulah you apply untuk satu private center, private hospital, then in the CV telling that how good is your PR. Kerana kan dari situ, how good is you present your body language, how you convince the customer, how good is your patient education. That one is very important. Kerana kat private, dia bukan saja nak seorang clinician yang pandai merawat, dia juga memerlukan satu clinician yang pandai menarik pesakit, menarik customer. How do you educate the patient? Sangat penting kerana kan cara convincing tu akan mendapatkan profit yang lebih tinggi untuk satu center. Kerana center ni dia boleh beri pada profit. So you have to know. Di situ macam mana you boleh contribute to the particular center. Then with that, masa you nak apply for a job, to write your CV, to put up your CV, make sure you have to know this thoroughly. Sangat-sangat penting. Kerana CV tu akan represent you prior to call for the interview or prior to get you into the particular area, get into the company. So, apabila anda dapat surat untuk panggil interview, again, go through your CV balik. Prepare. The first thing you have to prepare ialah your CV. CV tu comprehensive ke tidak? So, back up with all the certificates. Back up with everything, certificate, everything. CV tebal tak apa, tak ada masalah. And ada gambarkan, you have to put the photo there. Make sure the photo is presentable, professional. Janganlah pakai ambil gambar yang rambut terpacak. Saya pernah tengok CV yang rambut pacak. Macam tu pun ada. So, to become a professional as a clinician, adakah dia sesuai? So, tanya diri you, kalaulah saya employer satu employer, nak tak employee yang macam tu? Ask yourself. Okay, satu. So your CV tu, go through the CV again, arrange it siap-siap, then back up you all the certificates and get a good reference. Contohnya your referee, siapa referee you?
Referee tu penting tau. Referee tu penting. Get a strong yang boleh recommend you in the particular area. So firstly CV. Set the CV, put aside. Jangan last minute baru kata, oh, my CV tak sempat lah ni, nak sempat nak ni, nak sempat nak ni. That is too late. Okay, so once you terima surat tu, ni. Kedua, go back again, the current vision and mission of the company. Sangat penting. Okay, kerana they may change. They may change. Mungkin you apply last year, this year you datang balik. Mungkin dulu dia bukan rehab center, sekarang dia rehab center. Dulu dia tak ada rehab medicine, sekarang dia ada rehab medicine. Okay, dulu dia lebih towards patient management, tapi sekarang dia ada support. So you have to know the company mission, and you have to know strength mana yang you boleh adapt to that. Strength mana? You dah tahu mission and vision, you have to know the strength. And don't forget, you kena tahu the carta organisasi, the organisation chart of the company. Contohnya, kalau you apply for the Ministry of Health, you kena tahu siapalah minister kita, deputy minister kita. You kena tahu siapalah DG kita yang sangat tip-top sekarang. Okay. Siapa KSU kita, sampai ke hospital level, siapakah yang ketua kita, pengarah hospital kita, pengarah hospital. Tak perlu you tahu setiap nama, tapi you tahu the organisation chart, pengarah hospital, di mana pengarah hospital, then come to rehab and physiotherapy. The sequence you have to know. So you tahu di manakah anda. So the interviewer would like to ask, what do you know about the organizations of the particular company? Sangat penting. So you have to know about it. So check balik dia punya the carta organisasi, and you check about apakah strength you kat sana dan apa yang you nak apply for. Contohnya, you ada diploma holders. Contoh saya bagi contoh, you ada diploma holders. Apabila you apply to the MOH, contoh saya bagi MOH public hospital paling senang. Apabila you adalah diploma holders, you are going to apply for U29. Betul? U29. So, U29 mainly is a clinicians. Okay, mainly is a clinician. So, apakah yang you boleh contribute pada mereka? You kena show that you preparation for you tentang ni, you kena show that you tang mana, area mana, you tanya diri anda sendiri. Strength mana? Di mana strength anda? Di mana weakness ada? Selalunya student come to me sebelum mereka graduate, especially the final sem, I will ask them the first question when they come to me, what is your strength and what is your weakness? Mengapa? Saya tahu apabila lepas kalau mereka akan apply from the public hospital atau mana, saya tahu who she is. And I want her to know what is her strength. Okay, saya very good in MS. Okay, I'm going to apply for Ministry of Health. So saya akan sangat good dalam MS. Saya akan talk about MS. I'm going to talk about teknik apa yang saya guna, apa yang saya ada. Apakah yang specialized dalam diri saya akan cakap. Okay, so you strengthen yourself in that particular area and you know what is your weakness. Okay, masa itu you kena beautifying, tingkatkan you punya weakness sedikit. Okay, itu sangat penting. And selalunya apabila mereka diploma holders, mereka dah apply, mereka ada kala mereka tak tahu di mana mereka akan hantar. Sometimes I tanya hard skill, you have to prepare yourself with the hard skill. Hard skill maksud dia apa yang you belajar di college. The SOAPIER tu sangat penting. Sampai kita pension as a physiotherapist, baru kita let go the SOAPIER tu. So the frequent in your mind must be there. Kerana mereka akan tanya a common question for you to answer and you have to review. Contohnya hard skill, you have to review balik apa yang you belajar di college, di university. Sangat penting untuk itu. Okay? Dan kalaulah you are a bachelor, okay? You have a bachelor, so you akan apply for the pengurusan dan profesional, PNP. Tadi you adalah sokongan dan pelaksana. So what do you mean sokongan dan pelaksana? Ialah you adalah U29, you menyokong kepada the degree holders. Menyokong pada the company ataupun you punya
you punya unit tu dalam memberi perawatan pesakit. Okey, itu adalah sokongan dan pelaksana. Tapi kalau you are bachelor, you apply for pengurusan dan profesional. Masa itu, you have to ask yourself, apa yang anda faham tentang pengurusan? Apa yang anda faham tentang profesional? Many of them unable to answer the question. When you talk about pengurusan, when we ask them, apakah maksud dia pengurusan dan profesional? Oh, saya akan become the head unit. Adakah semua di bachelor akan jadi head unit? Tidak. Okay? Tidak. Kerana but you may become a leader of the particular area but not a HOD. So, apakah yang dimasukkan lead? Apabila kita kata okay, dia kata I will become the HOD, kita akan tanya, kita akan ni, WhatsApp, apa yang masukkan HOD? Apakah leader? Kalau the concept of leader, head of leadership. Ada 6 heads of leadership. Baca, apa tak itu leadership? Apakah apabila you nak jadi PMP, you have to study more about pengurusan and professional. Apakah yang masukkan professional? Okay? You must act professionally. You kata, I will act professionally. Apa yang masukkan professionally? They always be a boundary for you. Okay. Lepas tu you kata dengan kita, saya akan menjadi a good team leader. We will have teamwork. I will have a good teamwork. So, apa yang dimasukkan teamwork? Many of the graduate will tell me that, oh, the teamwork between me and my subordinates, me and my HOD, me and my PPK, my attendants, me and my within your unit. No, when you talk about teamwork, physiotherapists never work alone. Always remember that physiotherapy never work alone. We work in a interdisciplinary or multidisciplinary team. In a team. So dalam team you have to understand you punya team members. Your OT, your PT, your OT, your speech therapy, your rehab medicine, your dietitians, your pharmacists, your specialist and your MO and even your nurses or MA in your team. Contohnya kalau you are working in the cardiac rehab area, I give a contoh, a cardiac rehab area, you have to know the MA who monitor all the machines. Then you have to know your cardiac staff nurse. Then you have to know your OT, who is your OT, and who is your pharmacist, what type of drug they are taking, and what is the response of the drugs after taking half an hour after taking, and what is the drug, is it more than 4 and others. So itu sangat penting. You discuss with your pharmacy, ada multi pharmacology on the particular patient. Then you talk about you akan liaise dengan you punya dietitian. So apakah mereka ambil and so on. Okay, then you will talk to OT. Apa yang you akan bagi, apa yang kita bagi. So we clear cut the line between the team member. So itu sangat penting. So apabila interviewer tanya you kena tahu, oh, be professional, I am a physiotherapist, I will apply for this, and this is under, and I know my team members punya mereka task. So we make sure we act professionally semasa merawat pesakit. And during the discussion, we act professionally to discuss what is our contributions but not go across to the others. Okay, dan never condemn any other discipline. Kerana kita sama-sama penting dalam multidisciplinary approach ataupun interdisciplinary approach, everybody have the equal say. That is very important. The equal say. Apabila you nak masa interview, you have to talk about this equal say. Okay, equal say among you punya team member. That's why the teamwork akan wujud semasa you apply this. Okay, dan they always a professional, wakil profession di sana masa interview.
So prepare yourself, prepare your hard skill. Your hard skill. Make sure you sebelum interview ni, you have to prepare your hard skill. Many of you, maybe you all bukan under Ministry of Health, tapi I would like to share dengan you all. You all kena tahu apakah model of good care in physiotherapy. Apakah the best statement in physiotherapy? Apakah SOP dalam physiotherapy? Adakah care protocol dalam physiotherapy? Apakah special technique yang you all recognize and you all apply for that? And never forget, apabila you all under the member of Persatuan Fizioterapi Malaysia or Malaysian Fizioterapi Association, pernah tak you all go into it to look for apakah code of ethic as a physiotherapist? Kerana code of ethic itu akan ditanya apakah code of ethic. You kalau datang as a physiotherapist, apa yang you boleh present? You say you akan abide about tentang code of ethic. That is the one important. The ethic dia akan tanya ethic tu. Apakah you faham tentang ethic? So keluarkan code of ethic of physiotherapy. Dia ada di dalam MPA punya website. Code ethic tu. So tadi saya dah kata tentang teamwork. So you all dah understand tentang teamwork. And as a physiotherapist, you have to prepare tentang private and confidential. Talk about private and confidential. As a professional, I have to be I have to keep the CMP of a patient, CMP about my colleague and so on. Sangat penting with that. Okay, dan as a physiotherapist, masa you present, masa you interview tu, you have to think of apakah contoh-contoh to become a good physiotherapy by having the mode of empathy, the mode of assertive, empathy and assertive. Kerana apabila masa interview, mereka can cut through you punya cakap, lepas tu tanya soalan lain. Must be assertive. Macam mana you nak overcome that situation and turn you punya perjawapan tu. Okay, so be empathize and be assertive masa you nak prepare for your interview. So this is quite important for you to know before you go for the interview. So adapt and adopt you punya strength, your experience towards the apa yang ada pada company tersebut. Prepare yourself dah. Actually, you have to take quite a long period, you know, maybe 1 month or 2 months before to go for interview. Or kalau lah you punya masa dipanggil interview very short, only 1 month. Tapi the pre-interview tu, the masa you apply for the job tu, you already know everything. So you have to know, you have to prepare for it. Kalau lah you apply many, maybe you apply 5 or 6 company. So for every company you have to well know about this company ini A apa, company B apa, company C apa, company D apa. Make sure you are clear about all the company. Jangan campur aduk dan jangan mix up. Usually they have a common goal. Usually they have a common management kat sana. So you can contribute your strength towards the particular company. Itu sangat penting. Okay? Dan practice your answer to the interview question. Contohnya biasanya mereka akan kata, okay, I give you 3 minutes, talk about yourself. A lot of graduates fail in this. Actually, the 3 minutes is very important. The 3 minutes is for you to warm up. Kita bagi masa untuk you warm up, breathe in and out, talk about yourself. Because we are not going to interrupt. I don't think any interviewer will interrupt you when you are going to tell about yourself. Kita are going to listen to you, and actually this is a time to warm yourself, to get familiarized to the interviewer. Sangat penting. So, masa inilah masa anda promote diri anda, jual diri anda to them. Sangat penting. You akan cakap apa kebaikan anda, who you are, mana strength anda. Strength saya adalah ini. Saya apply for this bachelor U41. I'm very good. Kalau lah contoh dekat rehab center, saya telah
6 months practice dekat this hospital with the rehab, and I'm very good in amputee rehab. I can assist, I can help the company to this. Because current study stating that, amputee kena buat macam ni. Come up with your evidence, come up with your backup journals during an interview. Saya pernah interview orang, they come up with the journals. Stroke rehab macam ini. Dia dalam ni currently in 2018, this thing is mentioned there apa macam mana dan kita punya hands on macam ni. You know, the interviewer were impressed with what you presented. So the 3 minutes, all my adik-adik di sini, make sure you grab the 3 minutes. Cakap slow, confidence, concise and comprehensive. The comprehensive tu penting. Cakap perlahan tapi make sure the voice keluar bukan saya Nur Hidayah, saya graduate daripada UiTM pada tahun 2017. Saya 4 tahun ni saya kerja dekat saya ada kerja dekat stroke center. Saya pandai buat stroke. Lepas tu saya minta sinilah. Saya berharap sangat saya dapat sini kerana saya adalah JPA scholar. Masa inilah saya nak balas balik kepada kerajaan kerana saya JPA scholar. So, adik-adik, you terima tak orang macam ni? Saya kalau dengar macam tu kan, saya pun okay, saya pernah jumpa orang overconfidence pula. Saya Nur Hidayah, saya pernah TikTok saya mesti buat post ni, saya boleh buat ini semua. Tapi saya know my staff semua. I kan staff macam ni, saya cantas macam ni, saya macam ni. Macam itu pun boleh tak? Tak boleh. Kerana interviewer dia akan terkejut. Orang ni nak ajar saya buat apa ke? No. So you have to consider, saya Nur Hidayah binti Abdullah, saya adalah graduate daripada UiTM tahun 2017. Selepas graduate, saya tak dapat kerja. Tetapi saya telah volunteer di NASAM. Selama 3 bulan saya berada di NASAM, saya belajar macam mana nak taking care of a stroke patient. Macam mana saya nak cakap dengan carers dia. Saya macam mana saya nak ajar to stand for a patient, to enable them to walk, to ambulate them. Selepas tu saya employ to another center, saya pergi ke private center di mana dia ada MS, lebih ada MS kena pain management. Di situ saya belajar pula macam mana nak teka pain, nak talk about patient, relaksasi. Because pain tu, relaxation is very important. When you talk to the patient, you convince the patient, the pain, because pain is very subjective. Apabila you talk patient, caring to the patient, pain gone. So this is very important. Convince you punya interviewer. Bukan terlampau bersemangat sangat dan taklah timid sangat sampai minta tolong. Macam tu. Bukan. Jangan ambil JPA scholar sebagai you punya strength. Ramai graduate kata, saya JPA scholar. Saya harap saya JPA boleh ambil balik saya kerana you all dah labur pada saya. So, you all kena ambil balik saya. Tak ada ya. Tak ada janji-janji manis oleh JPA kata you akan diambil balik. Even dalam KKM, all my students dekat IA KKM, mereka recruit sebagai kontrak sekarang ni. Itu pun ada a few batches, ada 3 batches lagi yang belum direkrut yang telah qualified pada tahun, pada batch Disember 2019. Just imagine sekarang dah 2021. Okay, tak ada janjinya tu untuk itu. So, adik-adik semua, make sure apabila you diberi 3 minit untuk ni, masa itu warm up yourself with that. You tarik nafas panjang-panjang, then you start talk about yourself. Kerana you know better diri you daripada saya. Okay, so beritahu dia mengapa you nak join the company, mengapa you nak join Ministry of Health, mengapa you nak join NASAM, mengapa you nak join Pantai ke KPJ ke, mengapa you nak join. So masa itulah, apakah diri anda, apakah strength you ada, apakah nilai anda untuk
assist the company ataupun untuk you contribute company, dan kerana you dah tahu vision and mission, you boleh make use of that, adapt to your strength tu. Sangat-sangat penting. So itu sangat penting ya adik-adik semua. So you also wanted to underlying specific skill the employer is looking for. Tadi saya dah cakap. Kalaulah you pergi, contohnya you pergi ke KPJ bahagian cardiothoracic, you kena beritahu dia, I was trained and I learned cardiac rehab. Dalam cardiac rehab, dia punya outcome measure ialah contohnya 6-minute walk test. Then confined to the box skill ataupun talk test. The specific skill, where's up? Demi kita tahu, you interested in that and you are looking for that. And you know how to upgrade yourself towards that. Itu sangat penting. Okay? So, you have to talk about you punya example, you punya experience tau. You punya experience. Okay, contohnya dekat private center. Dia nak tahu how good you can convince you punya customer kan. So, you kata, I pernah join in communication clubs. I pernah jadi ketua, deputy president in the students, apalah, committee on anything. But we have a project and we have a community project and I talk to the community. I know how to recruit the company, the community into my project and so on. So show them you punya cara, your enthusiastic in doing the task, in taking up the task, you're passionate in doing your work. Sangat penting. Show them your experience, your success during your work and your project. Cakap masa itu. Kalau dia kata, okay, kalau company macam ni, make use of your, apa yang you dah prepare itu. Coming up with that. Okay. Satu lagi, before you pergi itu semua, make sure you practice tau. You practice macam nak cakap. Kalau you tak ada kawan kat rumah, kat peer group di sekeliling anda, cakap depan cermin. Saya Nur Hidayah Binti Abdullah. Saya telah graduate daripada UiTM 2018. Sejak itu, saya telah di-employed dari satu company dan saya rasa saya apply untuk a company for a physiotherapy. Diri saya lebih cenderung untuk berkhidmat untuk kerajaan dan saya apply for this kerajaan kerana apa. Cakap. So you cakap depan cermin. Look at yourself at the cermin. Ada tak sengit ke? Tengok diri anda. Okay, cara cakap anda. Convince tak? Ada tak mata you pandang bawah je? Ataupun you pandang atas, ceiling je? Saya ada pernah interview orang graduate yang masa dia cakap saya, dia pandang atas je. Dia pandang atas sampai habis. Saya tak tahulah saya kat depan tu patung ke tidak. Okay? Saya dengan punya orang pandang dia je. Lepas kita pandang dua ni, lepas kita pandang ceiling. Ada cicak ke tidak? Kerana kita faham, dia asal pandang atas je. Ada cicak ke atas ke apa ke, we didn't know. But you tidak link yourself with the interviewer. Tak? You kena link with the interviewer. Pandang mata mereka, pandang muka mereka. Kalau tak pandang mata mereka, pandang muka mereka. So, masa you practice to answer the question tu, depan cermin tu, familiarize keywords. Familiarize keyword. Sangat penting. Kerana apabila you nak, masa you diberi 3 minit untuk cakap tu, you dah practice banyak kali, dia akan jadi, sangat simple. You just throw out the words. You just throw out the words. Gain your confidence masa you cakap the 3 minutes tu. 3 minutes tu sangat penting. Because the interviewer tu akan tengok your confidence, your enthusiastic, your passionate, the way you talk, your body language, everything masa itu. Sangat penting. So practice banyak kali. Okay, banyak kali. Sampai you jemu pun tak apa. Dan you boleh practice kalau you apply 5 company, you have to know company lebih pada ini, the company lebih pada ini, company lebih pada ini. So you boleh practice banyak benda. End up kan you memang sangat senang untuk you wise up. Okay, itu sangat penting. Okay.
Attire, adik-adik. Understand the dress code in the workplace and choose your outfit accordingly. Outfit contohnya kalau pakai tudung not more than 3 colors. Kalau boleh plain. Jangan pula merah menyala. You nak bagi interviewer to look you neat and nice. Kalau lah tudung you penuh-penuh dengan bunga, dengan pokok, macam apa, macam a bouquet of flower, serabutnya lah saya tengok apa ni lah kat sini depan. I'm sure masa ni daripada kita cakap di atas kepala. Kalau perempuan make sure tudung kena neat. Tak semestinya labuh sampai tak nampak tangan. Kena neat. Kerana apabila you labuh sampai tak nampak tangan, pun okay. Ni fizioterapi ni nanti dia buat kerja ni. Boleh tak? Ataupun you punya tudung akan flip pada seorang patient. Betul tak? Tak boleh kan? Kerana walaupun you akan pakai ni, ada orang dia walaupun dia pakai overcoat, dia suka keluarkan tudung. That is not right. That is not right. Tudung overall tudung mesti dalam overall dan button up. Mesti button up. Okay? Okay, firstly tudung, not more than 3 color. And don't be too bright. Don't be too bright. Kalau lelaki, I can foresee kita punya yang tukang baca doa. I think so. Neat, cantik. Bukan pajak datang semua pajak macam ni, tajam. I tak nak Trojan ataupun Ultraman kat sini. This is not for us. As a profession, to show that you are professional, you punya rambut memang cantik, kena cantik. Okay? Neat. The neat, we not neat. Okay? Kalau lelaki, janganlah your hair touching the collar. Okay? Kalau wanita yang tak pakai tudung, make sure your hair is neat. Ikat. Jangan rambut kat sini kejap-kejap macam ni. Saya rimasnya saya tengok. Memang rambut you cantik, tapi janganlah macam ini. Kita bukan model. So kalau you ada hair, kalau hair you jatuh, you make sure is neat. Kalau you tak ikat pun, make sure dia jatuh kat sini bukan cakap macam ini. Allahu Akbar. Betul tak? So make sure the hair is neat. Okay, the hair is neat. Saya encourage you all ikat. Kalau panjang, ikat. Kalau tidak, make sure it's neat. Fall, you cakap dia tak ke depan, kat belakang, kat apa-apa. Tangan you janganlah asyik saya nak pegang rambut macam ni. Tidak. Okay, itu penting. So, itu you. Kedua, your presentation. Muka you. Janganlah, saya tak pernah make up lah, madam. Saya bukan ask you to make up. I sendiri pun tak pernah make up. Tapi kalau you boleh put up a little bit to show that lagi cerah, lagi cantik, why not? Kan, cantik. I nampak kita punya saudari majlis sangat cantik. Presentable. Walaupun macam tu je. Cantik. A little bit of makeup cantik. Kalau tak ada makeup pun, janganlah berminyak-minyak. Make sure adalah. Bedak sejuk pun tak apalah. Tapi make sure bedak sejuk you rata lah. Bukan tumpuk-tumpuk punya ni lah. Gunakan baby powder ke pun tak apa. As long as it's neat, nampak cantik dan tak berminyak-minyak. Presentable. Lepas tu, kalau pakai spek, janganlah tiba-tiba spek tu ada warna merah, besar. Okay, so spek tu pun mainkan peranan. Okay. So, come up to your baju. Wanita, saya lebih suka you all pakai baju sama ada 2-piece suit or 3-piece suit ataupun baju kurung. That one sangat penting That one sangat penting. 2-piece suit ataupun 3-piece suit. Blazer, baju kurung ataupun baju kurung. Okay, kalau baju kurung, kalau pakai baju kurung, the best kalau ikutkan dressing code, you punya blazer kena panjang sama you punya baju kurung. Itu dress code lah, dress code. Tapi kita juga tak yang begitu mendalam. Kalau you ada pakai blazer, walaupun pendek pun kita terima. Okay, kami terima. Kalau you pakai blazer, show that you are professional. Lebih professional. Okay, so pakai blazer, lelaki, itu perempuan.
Dan baju you janganlah pattern-pattern sangat. Ada yang datang pada saya kejap-kejap tarik baju, kejap flip kaki dia, kejap flip kaki dia. Kerana kain dia terlampau, tak cukup kain. Okey, faham tak cukup kain dia duduk tegak sikit. Dah terbelah. Dan never cross leg Masa you interview tak boleh cross leg. Perempuan ataupun lelaki. Make sure your feet is on the ground. Dua-dua kaki sama. Okay. So, baju kurung ataupun 3-piece suit or 2-piece suit. Lelaki make sure ada necktie, ada blazer. Okay. Make sure you ada blazer, you ada necktie, seluar. Seluar tu dark colour. Jangan datang dengan saya ada biru lah, maroon lah. Alamak. And make sure it's light. Jangan datang-datang dengan contoh macam denim. Ada yang pakai macam denim. That is not suitable. Okay. Ingat your attire tu. Prepare your attire. Choose your attire. Tahu you nak pergi mana, choose your attire. Then attire tu bukan saja sampai situ tau. Kasut. Jangan tunjuk saya jari anda. Faham di sini? Ni mean no sandal. Tak ada sandal. Tak ada selipar. Mesti kasut. Okay, mesti kasut. Make sure your kasut kalau boleh, shinekan dia. Shinekan dia. Kilat. Lelaki make sure ada stocking. Ramai datang stocking yang macam perempuan stocking tak nampak. Nampak you punya malleolus lagi. Out. Lelaki. Sekarang lelaki ada kan? Betul you punya tak? Lelaki punya mesti lepas malleolus, mesti tinggi. Supaya apabila you duduk, kita nampak stocking, nampak seluar, kaki seluar nampak stocking, stocking gelap dan kasut. Bukan you duduk je, dia punya kaki seluar naik, nampak kulit, nampak malleolus anda. Madam, saya pakai stocking lah. Stocking saya yang kecil tu. No. As long as I never see it, that means you are not wearing it. Okay, itu adalah attire. Attire bukan baju saja. Stocking, kasut. No sandals, no slippers. But, satu lagi, no sport shoes. No sport shoes. Kecuali anda nak apply dekat ISN pun, masa interview pun dia tak nak you pakai sport shoes. Okay, dia mesti nak tengok cara you present. Kalau ada meeting macam you present, masa you kerja macam you present. That is different thing. Okay, masa interview, make sure you gunakan interview punya attire lah. Yang penting untuk sana. Okay, so itu sangat penting, attire tu. Lepas tu, schedule you punya tempat tu. Interview, saya kerja dekat, ramai antara graduates kita, apabila mereka apply for task, any job, mungkin dia apply for pantai lah, integrated contohnya. Pantai integrated mungkin dia interview dia dekat one of the pantai, Glen Eagles dekat Johor, Madini, kat sini. You duduk kat Kota Tinggi, interview kat Madini. You have to come to the Johor Bahru, tahu tempat mana you nak tinggal, kena tahu daripada tempat tinggal tu Madini tu berapa minit. Masa jam berapa minit, masa tak jam berapa minit. You kena tahu tempat tu, the route towards there. And make sure you mesti 15 minit or half an hour earlier before the interview punya masa. Penting, kerana itu adalah disiplin. To show your discipline. Kalaulah interviewer datang, siapa? Nombor satu tak datang lagi. Nombor satu dia lambat kerana dia baru telefon sini kerana dia in the interview. Okay, interviewer kata, okay, tak apa, boleh, tak apa. Tak apa, nanti dia datang masukkan, tak apa. Tapi dalam situ dia dah kata, disiplin dah kurang. Nampak tak? Dia memang kata tak apa. Saya akan kata tak apa, nanti mereka masuk, datang je. Nanti mereka datang, dia turun masuk. Apabila datang, dia turun masuk, you never prepare yourself. You tak sempat nak prepare yourself. Kerana you tak sempat nak relax yourself, present yourself siap-siap dulu, dan so on. Dan masa you check you punya tempat tu, route tu, bukan menggunakan Google Map ataupun Waze saja tahu. Pergi sendiri dan balik. Bawa kereta ke, naik apa ke, pergi dan balik. Tengok, this one dia lah bypass ni, sini ada mungkin jam area, sini akan jam area.
tahu tempat itu, familiarizekan area itu. Bukan datang pada saya kata ataupun pada interview kata, minta maaf cik, saya tadi saya tersangkut dalam jam dan saya tak tahu dia sangat jauh. Itu bukan masalah saya. Itu bukan masalah interviewer. Itu adalah masalah anda tidak survey sebelum itu. Kerana dalam surat interview dah kata di mana anda kena pergi untuk interview. Okay, masa interview kita notice a few of the graduate datang pada kita lambat. Okay, datang pada kita lambat. Ada dah datang awal, dah prepare themselves there. So kita nampak disiplin anda dalam kerja. Nanti kalau dah kerja pukul 8, macam mana you nak beritahu first day nak report duty macam mana. Kerana saya pernah tengok mereka yang datang report duty pun datang pada saya 8.30. Padahal saya 7.45 dah duduk kat sana tunggu. Tunggu orang datang report duty, tapi mereka datang 8.30 kerana mereka get used to it, masa interview pun lambat. Okay, so dia kata, oh tadi jam lah, tadi saya tersesat lah, saya dah terpergi sana lah. Bukan masalah pada employers ataupun interviewer. Okay, itu sangat penting. Okay, itu baru sebelum interview. Pre-interview punya preparation. Sekarang interview. Masa interview, datang ke tempat itu aja, you dah practice kan depan cermin. Nak diri macam mana, nak tengok cermin macam mana, nak senyum macam mana, nak confident yourself macam mana, nak brace yourself macam mana. Okay? First impression tu sangat penting. Masuk-masuk jalan macam ni, bungkuk masuk tu, saya akan tengok, apa dia ni? Apa takut pada saya bukannya asal harimau. Okay? Interview akan tenang, oh timidnya orang ni. Macam tu. Okay. Don't forget the little things. Again, I kata, shine your shoes. Kita nak tengok datang-datangnya, kasut tu dah belecak, dah pijak kat mana. Kalaulah hujan, kasut you dah tak cantik, pergi ke toilet, clear your shoe dulu. Clear you punya attire dulu. Go to the cermin. You sampai ke satu tempat interview tu, look for the restroom. Pergi ke cermin sana, tengok balik diri anda. Present to the cermin dulu. Who you are. Okay, sangat penting. Okay, make sure the nail. Ada letak tangan kat situ, hitamnya jarinya. Masya Allah. Okay, panjangnya kukunya. Kalau ladies saya nampak kuku panjang-panjang, saya in my mind macam mana you nak puppet the patient. Kerana I'm a physiotherapist. I never expect a long nails come and serve my patients. Macam mana nak puppet patient? The first thing kan, you punya assessment, you dah fail dah sana. Okay? So, you dah prepare baju tu. Sebenarnya gantung-gantung, dah siap cantik dah. Memang cantik. Tiba-tiba tersangkut, tak perasan, adalah lubang pula. Kat sini pula koyak pula. Kat sini pula ada stain, stain pen pula. Poket pula kena, pen cocok kat poket pula stain dengan the ink pula. Itu semua play a part. Itu semua memberi impression kepada interviewer. Okay, body language. Dan once you step into the building, senyum sepanjang sampai you keluar daripada building tersebut. I bukan suruh you gelak ya, I minta you senyum saja. Jangan sengih, kelakarlah pula orang. Betul ke tidak? Senyum saja. Bagi orang nampak cantik. Okay, confident dan cantik. Okay, jalan Mr. Brace Up. Confident, jalan yang confidence. Okay, jalan cantik. Kalaulah pramugara ataupun pramugari, mereka apabila mereka keluar daripada mereka punya rest area, one they step up from the room, brace up. Maybe tangan dia kat tepi kiri kanan, dia tak akan angkat lebih. No more than 30 degree daripada dia punya armpit. Macam ni je. Lepas tu tangan dia pegang head back, kalau sebelah kiri. Tangan mesti tak bengkok elbow. Elbow is not flat. It's straighten the elbow, hold their back and jalan. Bring themselves tall. So you all pun kena macam tu lah. Macam air hostess jugalah. Diri tegak, jalan. Confidently jalan. Nampak orang, not your head, smile.
Okay? Karena you kena encounter with respect everybody. Security personnel ke, front desk personnel ke, semua kena tahu. Kerana you tak tahu, dalam front desk tu mungkin ada salah satu tu adalah manager dan akan interview anda. Kat front desk, mungkin security ada akan call security. Tadi orang ni masuk tu dia ada greet you tak? Dalam person akan tanya tu. Dalam sini pun akan tanya, macam mana ya tadi mereka pergi ke counter macam mana ya? Kalau you are so arrogant dekat front desk, masa front desk hantar you punya dokumen to the interviewer, dia kata, budak ini datang-datang melagak. Belagak. So the words already passed to the interviewer. Okay, so you can encounter with respect to all the personnel yang you jumpa once you masuk the kawasan itu, kawasan yang you nak interview tersebut. Okay, kerana itu akan meningkatkan you punya meningkatkan respect daripada bahagian employer ataupun bahagian interviewer. Saya pernah jumpa satu front desk come to me, Puan, that person kan saya tengok sangat polite lah, sangat polite. Dia datang-datang, dia tanya saya, Cik, sampai pagi Cik boleh boleh bantu saya. Saya nak ni, betul tak saya datang ke sini? Dan ni, boleh tak saya ni? Okey, Cik, saya ini saya punya file. Dan they smile throughout the whole thing dan thank you sir, semua. So, baru front desk come to me, dia kata, this person is so polite, dia kata. So polite. So, dia bagi impression yang bagus tau. Sebelum you masuk tu, nombor 7 tadi okay. Apabila nombor 7 datang, kita akan pandang dah. Kita dah ada good impression towards him. Kalau you so arrogant, nombor 3 tu. You masuk je kita terus pandang. Ini person. This is a person. When in my mind, this is a person tu, dia dah ada negatif kat sana dah. Okay, so sangat penting encounter with respect to all the personnel that you meet at the particular area. Okay, practice cakap dengan diri anda, mana you nak present diri macam mana. Sit. Kalau once you akan dia panggil, okay, Puan Hidayah, Cik Hidayah sila masuk. Kita akan knock the door, masuk. Diri dulu. Stand tall beside the chair. Selagi interviewer kata sila duduk, jangan pandai-pandai nak duduk. Okay, nanti interviewer kata, okay, pass me your CV, pass me your everything, pass me your certificate, everything. Go to them, pass to them, diri balik. Okay, dia nak kata, sila duduk. Apabila anda duduk, tarik nafas panjang-panjang, slow panjang-panjang, supaya anda tak nervous, memanglah kalau interview tu tak nervous tu bukan interview lah kan, betul kan? So, letak tangan di atas peha anda. Kaki, your feet must be placed nicely on the floor. Tak nak cross leg, tak nak kaki sengit, tak nak apa-apa. Okay? Place nicely on the floor, tangan di atas peha. Kalaulah wanita-wanita yang mau handbag, handbag tu bukan di kerusi ya, handbag tu adalah di lantai. Lelaki yang bawa briefcase anda adalah sebelah kanan kerusi. Handbag pun sebelah kanan kerusi. Letak handbag apa-apa semua, duduk, tangan you tak ada apa-apa on your lap. Tak ada apa-apa yang you pegang dekat lap. Handphone make sure already silent in your handbag ataupun in your briefcase ataupun poket anda. Okay, janganlah you nak masuk tu kan baru nak keluarkan you punya wallet dari poket lah, you punya apa-apa kerana nak duduk tak boleh. So make sure sebelum you masuk tu your wallet, your handphone, everything in your handbag ataupun you punya briefcase anda ataupun bag anda. Masuk aja, letak diri sana diam, lepas you pass over everything, then when they ask you to sit, put the handbag or your bag on the right hand side of the chair, then sit down, sit tall, stand tall, sit pun kena tall. Then terus pandang pada interviewer tu, okay?
Okay, satu saya mungkin terlupa ialah once you enter the room, bagi salam dan senyum. Faham tak? Assalamualaikum. Senyum. Good morning sir. Senyum. Kita tahu interview tu siapa. So you kena panggil dia cik, tuan. Tuan lah. Biasa mereka panggil tuan, puan. Tuan atau puan. Dia kalau datin ke datuk ke, doesn't matter. Kerana tuan, puan telah represent. This is a common gelaran kepada lelaki dan perempuan. Sama ada dia dah kahwin ke tak kahwin, memang puan. Okay? Puan adalah gelaran yang betul. Tuan adalah gelaran yang betul. So kalau you tak tahu dia datuk ke datin ke apa ke, Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum puan, good morning sir, good morning ma'am, madam. Okay, boleh Itu sangat penting. Itu sangat penting. So remember good manner and body language. Be confident. Okay, be confident. Okay. Masa interview itu, genuine. Jangan reka. Kerana apabila you reka, soalan di belakang tu mungkin akan terbongkarnya anda telah menipu ataupun mereka cerita. Okay, supaya you apabila you genuine, ikhlas dan betul you cakap, mereka you lebih senang nak convince the interviewer. Okay, showing positivity. Okay, your body language tunjukkan you punya confidence, you punya kebetulan percakapan anda. The genuine of your talk, of your conversations. Itu sangat-sangat penting. Okay. Lepas tu, apa yang you cakap pada mereka tu mesti dah konstruktif. Satu-satu yang konstruktif. Okay. Sangat penting untuk you all kena tahu tentang itu. Dan interviewer lebih senang kalau seseorang tu memberitahu sesuatu yang lebih transparent. Okay, yang transparent. Okay, macam tadi kata, respond truthfully to the question. Okay, so adakala kita tanya soalan yang tidak kena mengenai tentang kerja kita pun. Kerana kita nak tahu macam mana you adapt, macam mana, how assertive you are to answer us. How good you are in to combat the stress. Adakala the interviewer akan provoke soalan. You cakap macam tu, I don't think the contohnya bahagian profesional. Bahagian profession you kata kalau you kata something, contohnya you kata a skill. This skill is so good for this and that and that and that. Contohnya paling senang lah. Adakala saya tanya dia, how do you treat an ONE patients? Oh, saya buat I make use of the hydrotherapy. Memang saya tahu hydrotherapy very good for ONE because of the buoyancy of the water to assist and resist the muscle. Correct. Saya akan kata, are you sure hydrotherapy? Kalau masuk dalam lama-lama kan bukan BP naik ke? Mana boleh? Kalau dia OA, dia warga emas, dia ada balance problem, mana boleh masuk air? I provoke your punya answer because I want to know how good you are in the particular field. So apabila kita provoke tu, become. You kena confident dengan answer you. Okay, dalam hydrotherapy, prior to hydrotherapy, kita akan check BP dia, kita akan make sure vital sign dia stable and she is fit for hydrotherapy. Kerana sebelum kita masukkan hydrotherapy, kita ada criteria of selection. Okay, kita ada criteria of selection sebelum masukkan dalam hydrotherapy. So, kita dah fulfill the criteria, baru kita masuk dalam hydrotherapy. So, dalam hydrotherapy, there always a therapist beside her to accompany her to do the exercise. So, the safety issue is taken. Okay, so you convince your interviewer, walaupun mereka provoke or combat anything, become, and kalau lah you tahu tentang kerja you memang genuine pada kerja you tahu macam mana you nak jawab balik. Tak perlu nak tinggikan suara apa tu ataupun terus kata, oh I see, tak boleh ya.
Oh, saya ingatkan Hydro sangat bagus. I pernah comeback patient, comeback atau provoke the graduates. Oh, saya ingatkan Madeline is very good for everything. Dah, saya terus alamak. Terkedu pula saya sendiri. So I sometimes apabila saya nak bagi extra marks, I akan provoke. Apabila saya tengok you terlampau lemah, saya akan provoke. Kerana saya nak facilitate you to talk. Facilitate. Interviewer akan facilitate you untuk cakap tau. Akan provoke kalau mereka tengok you bagus, dia nak provoke tengok betul tak you bagus dan boleh tak kita bagi extra mark kat sana. So, provoke tu whether you are very good ataupun you are really lousy lah. Memang tak bagus langsung. So, kita facilitate you. So, kena honest and tell out. Voice up. Jangan terus give up. Okay, dan tahu macam mana nak cakap tentang balik. Okay, kita contohnya again tentang bukan hard skill lah, tentang professionalism. You kata jadi ketua. Kalaulah you ada staff you yang selalu penting kerja, yang 3 kali tak datang kerja, selalu kata, bos saya hari ni datang lambat sikit saya datang 8:30, saya nak hantar isteri saya. Datang you, bos anak saya nak pergi ke ni dulu. So what do you about how do you take up this case? Oh, I know this type of stuff saya mesti ambil tindakan tata tertib. Saya kena ini, saya make sure I memang kena keras dengan dia, saya make sure ni. Apabila kata I know, this one ni terlampau overconfident tentang itu, kita akan pandang balik. Manakah soft skill you, how do you tackle the problematic stuff? Bukan tindakan yang kita nak, tapi how do you overcome problematic stuff? Okay, how do you solve the problem in the particular units or company? So mungkin you kata you akan call for the staff and then tanya balik mengapa this thing happen. Talk to him again, mengapa dia apply pada kita, apa yang contribution dia nak bagi pada kita kalau dia selalu tak ada. So macam ni tackle the problem. Kita nak tengok how do you tackle the problem. So you kena tahu jawab. Okay, sama ada sebagai satu clinician atau seorang ketua ataupun seorang leaders ataupun sebagai satu clinical instructor. Contohnya is a teaching hospital. Dia kata, okay, you have to bring this student. You sama student tu, you kena ajar dia macam mana nak baca the patient records. Apa nak tengok dalam patient record? Jangan biarkan dia, nanti you buat tengok kes ni nanti beritahu saya macam nak buat. Dia pun nak kia-kia, alamak, this is HIS hospital. HIS hospital ialah fully internet, tak ada case, tak ada record, medical record, hard copy tak ada, semua melalui internet ataupun dalam komputer. Dia nak retrieve the patient punya profile pun tak boleh kerana dia tak ada password to retrieve. Macam mana dia nak buat patient? Keren tak? So, kena ajar dia. So, you kena tahulah macam mana nak buat towards that. So, masa interview tu, you kena cakap, okay, dalam HIS hospital, kita boleh buat macam ni. Kalau ni, I akan ajar macam mana. So, dia nak tahu, you face a problematic student ataupun student yang sangat-sangat slow, macam mana you facilitate the learning or teaching process. So, itu pun akan ditanya semasa interview. Banyak kan? Actually, it's a total semasa kita tanya soalan tu. Okay. Again, focus on your key strength and your background. Contohnya, kalaulah dia kata macam mana you nak extend you punya knowledge in your, macam mana you nak improve the image ataupun enhance the image of the particular unit. Oh, saya sangat bagus dalam stroke. So I make sure dalam stroke sana saya go through, saya boleh contribute apa yang saya boleh buat, yang saya ada pada stroke team di sana. Jangan kata saya take over the stroke team. Kata I can foresee, I can try myself to involve dalam stroke team, to beautifying ke ataupun to contribute ke, ataupun saya nak contribute dalam stroke team. I nak share my knowledge with them and maybe I can learn better
from them. Maybe my knowledge is a little bit, maybe I can learn from them, but then I want to enhance the service there. So how good you are, the new week, you come up with all your everything. That's why you can prepare yourself satu ataupun dua skill yang sangat bagus dalam diri anda. Convincing ke, education ke, you are good in, kalau you sangat bagus dalam grafik, you kata, I can do a very good patient education pamphlet. Throw, sell yourself tu. Masa you jawab tu, okay, for all the patients, I make sure I give them the home exercise program pamphlet. I can show them, I boleh create dalam internet e-senaman contohnya. So patient saya balik, saya ambil nombor telefon, kita memang ada telefon patient. So saya kata, okay, come to the hospital punya website, unit punya website ni, klik sini ada pamphlet untuk exercise. So saya dah masuk dalam unit punya website. So you enhance that. You talk to the interviewer, I boleh buat website sini, I boleh buat ni, I boleh buat itu. So kita nampak the unique you are. Sangat penting. Okay, itu pun dalam interview kata I can contribute in my IT punya expertise kat situ. Okay. Okay, your this one. Sorry. Nah. Again, nampak tak? With any question you answer, this is important that you tie your background and the job to the job by providing example and solution and result you achieve. Sangat penting. You highlighten diri anda. Semua kena highlighten your diri anda. Jual diri anda semasa interview. Show you are the best person among the best. Okay? And make use of the every opportunity to address the requirement listed in the job description. You kena tahu the job description. You kena apply. Sebelum you apply, I think I have a slide. I missed the slide of the job description sana. Semasa you apply tu, you kena tahu job description di sana. Macam saya kata, you have to know the unit, the center mana-mana. Kena tahu job description. Tahu tak job description? Senarai tugas yang you kena buat di situ. Siapakah diri anda? Kalau saya di situ adalah U41 ataupun as seorang pegawai, saya ada leadership hub, pengurusan site, ada admin site. So, saya ada clinician site, I ada patient education site, I ada dalam I punya statistic site. Itu semua dalam job description. Faham cara tugas anda? Apa tugasan anda dalam tu? Okay? So, tadi saya dah kata, your time is very limited dalam tu. 15 hingga setengah jam. So, make sure it's mindfulness. Make use of it. Setengah jam tu, make sure you grab the setengah jam. Okay, sekali saya kata kat sini, practicing your answer beforehand that can keep you focused. Okay, I'm sure saya dahulunya saya, sebelum saya bagi talk, saya selalu practice 2-3 kali sendiri dengan PowerPoint presentation semua. Sampai sekarang pun, before I come to you all, last night I dah go through all the slide. Apa yang saya nak cakap hari ini. Kerana saya tahu, apa yang saya nak cakap dengan you all, make sure penuh untuk you all dalam setengah jam atau 1 jam ni. Memang kena penuh untuk you all. Supaya you all datang kali kata, oh, I nak interview, saya nak prepare myself macam ni. That is very important. Okay? Pas you all pun samalah kena ni. Dan apabila dia kata, apa you dah berhenti di situ ya, jangan sebut any negative of your previous employers. Okay? The company want to hire problem solver to overcome the tough situations. Okay? Jangan kata, oh, saya nak datang ke Ministry of Health ni kerana saya tempat saya kerja sekarang tak best. Bos saya macam ni, bos saya macam itu. You compare 1001 tentang your boss, tentang your company. Dia telah memberi satu image yang negatif pada interviewer towards you. Okay. So, this is memang don'ts. It's a don'ts semasa interview.
tak boleh kata tentang apa-apa yang negatif, yang tak baik tentang your current employers ataupun previous employers. But make use of the weakness to strengthen yourself. Oh, saya belajar ni, tapi I want to strengthen myself through this one. I think dekat company ini dia boleh memberi lebih baik untuk saya. Saya ada strength ini sedikit ini, tapi saya rasa saya boleh belajar lebih banyak lagi dari sini. I impressed with your company. This is an international company with this all opportunity and strength in your company. But with my strength, I may enhance what is currently have, and I may learn to beautifying myself along the way. Nampak tak? Saya akan membantu dan saya akan bantu diri saya supaya saya lebih baik dalam membantu lagi company anda. Itu sangat bagus. Bukan kata, oh dulu saya kat sini macam all the negative. This is very wrong. Tak boleh. Okay, tak boleh. Okay, make sure tak cakap tentang itu. So, again, concise and focus. Ada tu di bawah. This is post interview. Post interview you all okay, lepas tu dah habis interview semua. Tadi ialah interview kan? Lepas interview tu, you boleh tanya pada interviewer tau. Kalau you kat private, boleh tak saya tanya, kalau saya datang sini, what is the salary look like? Interviewer akan tanya you, what is your expectation? Betul? Based on my experience, based on my experience, based on my qualification, I think this salary is suitable for me. Bagi justification, mengapa you perlukan ni salary itu? Bagi justification. Dan sebelum you bagi justification to salary itu, make sure you dah survey. You dah survey dekat private center ataupun department company, newly appoint punya terapis, how much is their pay? Compared to dia punya peer group. Contohnya, you boleh compare tentang kat center ini, private center ini, diploma berapa dia bayar, center ini berapa dia bayar, degree berapa dia bayar, diploma berapa banyak bayar, kat sini berapa dia banyak bayar. Kalau lah you dah experience 5 tahun dan 7 tahun, you are good, tapi you rasa you nak pergi company yang lebih besar daripada center pergi dan lebih besar, you can talk about it. Okay, kat my center, currently my salary is 2003. Contohnya to the 2003, but based on my 5 year experience and my skill in this, my skill in this, I think I may ask for 3,000 for that. Walaupun tinggi 3,000. Kerana you dah tahu kat company ni tu, dia punya newly appointment punya pun ada 2008. So kalau 200 lebih daripada orang yang 2008, based on your experience, dengan apa-apa yang you ada, you boleh minta. Kena ada justifikasi, dia kena tahu mengapa you minta salary tersebut. Okay, jangan undergrade sangat you punya salary. Okay, saya pernah tanya, dia kata dia nak 1,200. Dalam government, I can just tell you all, dalam government, starting pay is 1,008 for diploma. 24, around 25 for degree. Campur semua allowance 3,000 lebih. Campur semua allowance untuk diploma 2,000 lebih. Okay, this is dalam government. You all can search dalam government, U29 salary, U41 salary. You boleh search. Lepas tu you boleh search juga allowance yang ada di kerajaan. Ada allowance perkhidmatan awam, ada allowance perumahan, allowance sekolah and so on.
banyak allowance dalam kerajaan. Memang ramai orang nak kerajaan, tapi sukar sikit untuk dalam kerajaan kerana yang mohon interview adalah around 2,000, I can't remember the figure, around 3,000 yang minta, tapi kita hanya minta 300 untuk datang interview. Dalam 300 datang interview, kita ambil 30 orang saja. Okay. Dan you kena fight amongst the best. Datang interview, you kena siapa-siapa yang datang tu semua the best among the best. And you must stand 6 feet taller than them. That means you must be the best among them. Okay? Kena jual diri anda, tapi jual dengan genuine lah saya kata. Jual dengan genuine. Make sure you hard skill. Jangan kata, oh saya dah habis I punya diploma degree, terus tutup buku. No, tak boleh. Okay, tak boleh. Okay, this is a few question mereka akan tanya semua-semualah. Okay, so soalan-soalan tu you all boleh tengok lepas ni. So ada apa-apa soalan tak? I think I have to end up I want to end up my talk kat sini. Yang ni soalan-soalan. You all boleh tanya saya after this. Okay, thank you so much. Assalamualaikum semua. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Nur Hidayah Ong binti Abdullah atas perkongsian sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan slot yang kedua iaitu sesi soal jawab. Jika terdapat sebarang persoalan, para peserta boleh mengusulkannya menerusi ruangan chat box atau dengan membuka mikrofon anda. Anda diingatkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mengajukan sebarang persoalan. Okay, I nampak dalam chat box ni ada tanya soalan panjangnya. Ya Allah. Kejap. Universiti Cyberjaya. Syakir dari Universiti Cyberjaya. Adakah terdapat kuota bagi jawatan fiterapi by grade 41 untuk fresh graduate ataupun interview yang sedang berkhidmat di kalangan ni? Tak ada. Currently punya memang tak ada. Hanya present yourself semasa interview. Memang tak ada. Ramai yang kata, wah saya kena fight dengan current yang berkhidmat. Actually, I tell you the truth, tak ada kuota antara di antara graduate ataupun baru yang sedang kerja, tak ada. Macam mana saya nak tutup saya punya ni ya? Saya pun tak tahu nak tutup. Okey. Ada lagi soalan? Chatbox ni satu soalan je ke? Saya nampak satu soalan je. Betul? Okey. You all boleh buka you all punya video. Kalau you nak tanya soalan apa, boleh tanya on the spot. Is it comprehensive enough for you all? Cukup tak preparation untuk you all ataupun this topic for you all? Understand tak kat sini? Semua boleh buka you all punya video. Ya? I dengar orang panggil tapi saya tak dengar apa-apa. Assalamualaikum Puan Hidayah. Waalaikumsalam. Saya Hazul Manaf daripada UiTM. Nak tanya sikit lah, secara Puan dah ada experience interview few student UiTM lah. Kita cerita pasal student UiTM lah. Boleh tak Puan ringkaskan sikit apakah yang kelemahan-kelemahan yang kerap dilakukan oleh student UiTM yang boleh kita bagi contoh lah supaya mereka yang mendengar ini boleh ambil iktibar dan diorang tak ulang baliklah kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan oleh senior-senior mereka. Sekian, terima kasih Puan.
Alamak, Dr. Haizir. Ini adalah aku janji saya pada kerajaan di mana saya tak boleh voice out apa-apa tentang interview, tentang kita punya candidates. Okey, secara rambangnya saya boleh mengatakan apa yang saya ni ialah hard skill you all. Hard skill selepas qualified, you all tak prepare dalam hard skill. That's why I kata you all kena prepare satu apa yang terbaik dalam diri anda. Contohnya, saya sebagai wakil profession, apabila kita tanya soalan, contohnya, very common. Apakah model of good care for wax? I mean, kalau you talk about wax kan, kalau you tak tahu apa tu model of good care, saya akan tanya, apabila you nak apply wax, macam mana you nak buat? Apa yang you kena tahu tentang wax? So you kena tahu wax is a thermal therapy. Mesti ada heat, betul? So patient, so you can talk about before you bagi preparation the patient for wax therapy, you kena tahu dia ada tak diabetic. Dia kena ada hot and cold sensation test. Ada tak any neuropathy? Ada tak any sensation loss and so on for the patient, criteria for the patient. Kedua, for the wax bath itself, okay, wax therapy, you can tahu temperature dia, you can tahu melting point dia. Ada yang jawab dengan saya melting point 70. Kalau melting point 70, that means 70 adakah dia panas? Common sense, panas tak 70 itu? Adakah you mix up dengan hot pack? Okay, many of the graduates tak tahu tentang terapi yang dia nak bagi. Saya nak apply hot pack for the patient. Okay, hot pack for the patient. I terus tanya dia, may I know the model of good care for hot pack? Suhu hot pack berapa ya? Saya kalau dia tak tahu, saya akan terus cut off. Suhu hot pack berapa? Hot pack suhu 80. Hot pack kan? 80. Dah salah dah. Macam mana you nak apply pada patient? Oh, saya guna towel. 6 lapis, 5 lapis, berapa lapis? Dia cakap. The most important thing is how the patient feel. Saya kejap-kejap datang check patient. Saya selalu check patient. Tak apa. Oh, saya nak tengok burn. You nak tengok burn. Come on. I don't want any burn to be occur. You don't look for burn. Okay, semua jawab dengan saya, I want to look for burn. Apabila saya tanya dia, apakah sign of burn? Tak boleh jawab. None of the graduate boleh jawab dengan saya, sign of burn. Apakah sign of burn? Sebelum dia kena burn tu, sign of burn tu dia kena tahu. Dia cakap dengan saya, blister. That is too late. Damage done. Dah burn sudah. Okay, sign of burn kena tahu. Preparation of patient kena tahu. I'm not sure, mungkin mereka lupa masa practical mereka. Apabila talk about, contohnya again, saya ambulate stroke patient, painful shoulder for stroke patient. Contohnya saya bagi soalan painful shoulder for stroke patient. Macam mana kita nak ambulate patient? Oh, saya pegang pada painful side. Saya macam mana nak dirikan patient? Saya pegang painful side and ask them to stand. Apabila saya kata macam mana you punya handling skill. Sometimes hard skill tu tak ada. Model of good care, you kena tahu apabila apply for KKM, contoh KKM saya interview for KKM, model of good care you kena tahu. SOP kena tahu. Kerana you all ada, you all kalau tak tahu pun, you all boleh masuk malaysianphysiotherapy.com punya website, tengok. Ada tak SOP kat dalam? Care protocol kat sana. Model of good care kat sana. Cari. That's why saya kata, sebelum you apply for the post, kat tempat itu, make sure, go through their website semua dan tahu tentang mission and vision pada satu company. Apa yang dia ada. Itu yang sangat penting. Ramai graduate tak boleh jawab tentang hard skill. Sangat-sangat sedih. Hard skill tak boleh jawab.
That means saya tak tahu sama ada mereka rasa dengan adanya satu sijil di tangan, they are entitled to get the job. Tak. Saya pernah tanya first class degree, hard skill, tak boleh jawab. Hard skill tak boleh jawab. Hard skill, that means you punya knowledge. Jawab. Apabila mereka hard skill tak boleh jawab, saya tak boleh bantu. Memang hard skill kalau tak boleh jawab, kerana kita tak akan tanya soalan-soalan yang sangat sangat mendalam tau. Kita akan bagi common case saja. Kerana this is a common kita nampak dekat government hospital. As simple as OA ni saya punya tanya. Tak boleh jawab. I'm talking about patella mobility. Penting tak untuk OA ni? Tak boleh jawab. Sedih tak? Sedih tak? Saya sangat sedih. Kalau patella mobility to relate to the OA ni, you tak boleh jawab, saya memang sangat sedih. Okay? When you talk about thermotherapy, you never talk about sensation, you never talk about the contraindication, saya sangat sedih. I talk about TENS. TENS punya soalan, satu je boleh jawab. How do you, apa yang anda tentang TENS? What is high TENS, what is low TENS? Kalau this is acute cases, how do you apply? You tak boleh jawab dengan saya. Apa yang dalam TENS tu? Tell me about TENS. Pulse rate macam mana? Frequency macam mana? Tak boleh explain. Sedih, sangat sedih. This is hard skill, knowledge. This is knowledge. You talk about TENS, you cannot explain about TENS. You talk about laser, you cannot explain about laser. You talk about ambulation, you tak boleh jawab dengan saya good ambulation skill. You talk about saya, adakala saya nak pergi lebih detail tentang gate analysis, you cannot tell me about the phrases of the gate. Saya rasa, adakala saya rasa sangat sedih. Tapi many of them, they are good. And I'm telling you the truth, saya dah rekrut 18 orang dalam U41. Dua withdraw tu dua-dua dari UiTM yang sangat-sangat bagus. Dua-dua dari UiTM, sangat-sangat bagus. Tapi sayang untuk saya, sayang untuk profession. Tapi bagi saya, profession must go on because dia kerja di luar sana. Dan dia akan bring up the name of the profession juga. Okay, 16 mereka tu performing very, very well. Dalam kompetensi, masa 3 bulan kompetensi tu, mereka telah tunjukkan kepada kita cara kerja yang tip-top. That mean, masa interview yang 30 daripada 300 ataupun 3,000 itu adalah betul. Bukan kerana yang Cik Syakir kata tadi, ambil senior daripada government. Tak. So again, Dr. Haizir, hard skill. Hard skill yang mereka kena prepare, banyak mereka tak faham. Okay, mereka rasa mereka ada sijil U41, mereka rasa mereka first class degree, they are good. Okay, banyak yang hard skill tak boleh jawab dan you all kena tahulah organizational punya fungsi dia. Go through the website. Cari apa yang ada. Saya kalau newly graduate punya ataupun new graduate tak pernah tanya SOP dalam kerajaan. Atau tanya pun care protocol dalam kerajaan. Tanya hard skill je. Tanya model of good care kalau you nak thermotherapy, cold therapy. Saya tanya cryotherapy, dia kata I apply cryotherapy. Ice pack for acute sport injury. Kata kalau you kata you are very good. Ada yang kata dia kerja dekat sport center. Okay, kalaulah acute injury, jatuh dan stress up. Masa you buat toe taps, tanya toe taps tahu tak? Dia kata tahu. Okay, toe taps, dia perform. That mean tak ada heart tissue involved. Dia mean tak ada patah ke apa. So what do you do? Dia kata saya apply ice pack.
I tanya mereka, masa you apply ICE tu, how do you experience the ICE? Macam mana nak cakap dengan atlet tu, apa yang dia rasa? Itu pun salah. Lepas tu dia kata, oh you akan rasa tingling. I tanya dia, mengapa tingling berlaku? Apa lepas 2-3 minit you apply ice, you akan rasa tingling kan? Thousand of needle is poking you. Betul tak? Mengapa tingling berlaku? Dia kan explain to me why tingling berlaku. Mengapa numbness berlaku? Tak boleh explain. Mengapa 12 minit? Mengapa 15 minit? Tak boleh. Oh, saya biasa bagi 20 minit. Biasa bagi 15 minit. Biasa tu mengapa biasa? This is hard skill. Knowledge. Tak boleh jawab. So, ramai yang poor in knowledge. Poor in to know apa yang mereka nak bagi. Talk about tense tak boleh jawab. Talk about hot pack tak boleh jawab. Dia punya thermal, temperature, the basic temperature pun tak boleh jawab. Melting point from wax pun tak boleh jawab. How do you want to employ them? Itulah saya nak tanya. Okay. Am I answer you, Dr. Haizir? Saya tak dengar dah, Dr. Haizir. Ya, dengar. Alhamdulillah, terima kasih atas jawapan yang telah Itu berikan. kerana hard skill lah, lebih pada hard skill. Mereka datang pada kita hard skill. Dan ada yang attire lah. Attire saya tak nampak, saya kalau attire cantik, tetap 10 markah saya bagi full. Alhamdulillah. Okey, ada maybe 1-2 soalan lagi lah kot daripada saya. Sebab budak-budak student tak nak tanya soalan, tak apalah saya tanyakan. Sekarang ni apa yang merisaukan kami di pihak higher education provider adalah banyak klinikal terpaksa ditangguhkan. Kemudian concern kami adalah klinikal dijalankan secara online. Ada sempat habis, sempat tak habis, dan apa yang kita risau adalah graduate akan datang ni macam mana mereka nak dapat kerja. Itu concern kami lah. Okey, soalan saya yang kedua, adakah patut mereka yang yang baru grad ni kan, at least diorang buat volunteering job lah. Macam Puan cakap tadi kan, dia volunteer kat NASAM, dia volunteer dekat any apa orang kata, NGO ke, ataupun buat part time dengan mana-mana private center untuk dapatkan sedikit pengalaman daripada dia menunggu. Pada time pergi interview, dia tak ada pengalaman pun nak share. Sebab nampak sangat dia tunggu daripada katalah dia grad 2018, 2021 dia pergi interview. 3 tahun dia buat diam, government kan. So, apakah cadangan yang menarik lah untuk diorang at least kena kerja lah, walaupun center kecil ke freelance ke pun jadilah at least menunjukkan dia ada pengalaman. Sekian Puan, terima kasih. Okay. Terima kasih Dr. Haizir. Okey, dalam pada MCO ni, a lot of webinar, teaching through webinar telah berlaku, dan for your information, sebelum pandemik ini melanda di Malaysia ataupun di dunia ini, saya can foresee ILKKM JB telah mulakan webinar teaching ataupun webinar blackboard maker sejak 5 tahun yang lepas. Okay, I can foresee the lecturer maker monitor their student at night or masa mereka buat mereka punya macam backside teaching. Okay. Because mungkin kerana my husband is a ketua program di sini, I selalu nampak dia bukan berborak, tapi dia teaching the student through blackboard dengan mereka a few years before dah. So dia dah train mereka untuk belajar melalui webinar. Okay, melalui webinar belajar ni, so tak ada masalah. Student can free to ask the question and so on. Masa mereka punya case study pun, mereka hanya present pada mereka punya lecturer, okay, satu, lepas tu mereka akan conclude di situ. So mungkin UiTM melalui webinar ni, melalui pandemik ini, upgrade kita punya cara berwebinar dengan student, dan student kena get used to it. Macam semalam saya bagi
satu talk tentang, I can't remember, I ada satu sharing. So masa sharing tu saya beritahu mempergunakan pandemik itu satu platform untuk kita beautifying our ICT skill, teknologi ni, beautifying our technology, dan biasakan diri kita make use of the handphone. Kita punya handphone, smartphone. You all student punya smartphone kan lebih terror daripada kita. Sometimes you all ada 2-3 phone. Betul tak? So make use of that. Communicate with your with your supervisor. Belajar through that. Okay, hari ni saya ada patient. Kalaulah you dapat satu center yang boleh membolehkan anda pergi buat praktikal kat situ, pergi je. Di Johor, masa sebelum MCO ni, kita terima semua student. Kerana satu surat daripada pengarah JKM mengatakan student boleh untuk teaching hospital. That mean HSA memang boleh, macam teaching hospital memang boleh. Untuk teaching hospital boleh. Okay, so currently we just do our professional exam for our student. Masa MCO ni, membolehkan. So depends on the center. Saya tak boleh kata cut across all the center. Tapi saya memohon semua student kena expert dalam handphone. Saya tak pernah expert handphone pun. Tapi I have to. You all pun kena belajar melalui situ. Contohnya, you all boleh discuss dengan you punya senior, you punya supervisor ataupun you punya lecturer tentang one case study, dan you make use of your peer group, you punya kawan sebelah. You boleh buat preparation, you boleh tunjuk semasa hands-on on, video on, dan do the assessment. Boleh. Memang boleh. Kena belajar melalui situ. Okey, satu itu. Soalan kedua ialah Dr. Haji tentang attachment. Actually saya mengalu-alukan semua graduate UiTM, apabila you tak ada kerja, pergilah hantar surat kepada pengarah hospital, pegawai kesehatannya berdekatan. Katakan you all nak buat attachment di klinik kesihatan ataupun hospital-hospital. You are welcome. Tapi kita tak ada bayaran ya. Kita tak ada bayaran, tapi you are welcome. Kerana saya pernah interview semasa kita ambil U29 ke dalam KKM. Masa saya interview tu, kita impressed with a few graduate. Dia kata dengan kita macam ni. Saya lepas graduate daripada UiTM, saya lepas graduate daripada MASA, and one more. I rasa saya terjumpa MASA, inti UiTM. Masa interview saya ada 3 graduate ni, dia kata saya tak ada kerja. So, saya jadi volunteers dekat PDK. I volunteer pergi ke nursing home. I volunteer pergi ke stroke center, bukan Nasam, stroke center. Dan di situ saya membantu secara buat kerja-kerja fizioterapi di situ. Perform my fizioterapi di situ. Dan saya diberi peluang untuk pergi khusus melalui center tersebut. I mean, that is walaupun you volunteers, tapi you diberi peluang untuk pergi khusus oleh center itu, that is another extra mile untuk diri anda. Apabila you beritahu kita macam tu, the wakil daripada SPA akan impress. Dia kata, wah, walaupun tak bayar, dia sangat-sangat suka pada fizioterapi task lah. Dia sangat bagus. That mean kita nak tengok sejauh mana anda. Okay, dalam performing, you love your profession tu. Make ramai. You all boleh apply daripada hospital ataupun klinik kesihatan. Hantar surat pada ni, saya rasa saya nak improve my punya skill dalam fizioterapi. Saya adalah diploma, bukan student student kita tak boleh ya. Saya ada diploma ataupun degree dalam fizioterapi. I nak buat attachment kat sini dan saya nak volunteer buat kerja di sini. Mesti mereka tak terima. Tapi kita tak ada duit nak bayar lah. Kita tak ada duit nak bayar. Kita boleh share dengan you all kat sana. You all boleh semua-semua. Dan you all boleh attach kat sana. Kalau kat Nasam, you all kena buat sedikit homework dalam contributing. Daripada you all duduk kat rumah tak tahu apa nak buat.
Lebih baik you all pergi volunteer to do this. This is encourage. Okay, sangat bagus. Kerana kan saya tengok my pengurusi daripada SPA memang impress dengan mereka yang pergi buat voluntary work dalam fisioterapy field. Dan saya rasa tiga-tiga orang tu telah direkrut dalam KKM. Yang dengan saya punya lah, dah rekrut dalam KKM. Okay. Mereka akan suka. Kerana you punya enthusiasm dalam profession anda dan you ingin membuat sesuatu dalam membaikkan diri anda dalam profession anda. Okay, you boleh buat. Okay, thank you so much for that. I think I answer your question, Dr. Haizir. Yes, thank you So, Puan. Cukup. Cukup memang. boleh kan? Clarification Boleh je. Puan. Kalau you datang dengan HSA, boleh saja. Saya terima dengan tangan terbuka. Welcome. Maknanya dia orang boleh buat yang CMP sekali ke hanya buat volunteer, dia orang buat Volunteer, volunteer? bukan CMP. Volunteer dengan CMP lain. Alright. Okay, faham. Dia volunteer dengan CMP lain. Boleh, memang boleh. So, am I answer your question? I think I do hope that all the students here ataupun all the physiotherapists here, you do understand how do you prepare yourself for an interview. Okay, the 4 stages tu memang sangat penting. Okay, sangat penting. I think Puan Halizah ni pun agree with me kerana dia pun biasa interview untuk Pantai Integrated. Kan Puan Halizah? Maybe you can share with me also here. Tadi saya nampak dia. Ada di sini. Ya Puan, betul. I memang setuju dengan apa yang you present hari ini. I think if you students, you ada buat charity, not charity lah, voluntary work, and it stated very clearly in your CV and you explain this during your interview, you will get a bonus mark for that. Okay? Thank you. Okay, memang betul memang betul. Jangan duduk diam-diam, everything the job to come to you. No, look for the job, look for whatever opportunity you have and go for it. Tak ada hari ni tak ada duit tak apa, besok tak apa. You create a good bond with all the physiotherapists and you know inside out of the physiotherapists. Okay, sangat penting. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa yang nak tanya, kalau you all dah faham tentang apa yang saya present tadi, saya nak ambil kesempatan ini ucapkan terima kasih kepada UiTM, especially Pitas Betul kan? Betul tak saya cakap ni? Okay, for inviting me to share with you all about how to tips for attending an interview, and I do hope that what I presented just now suit everybody. And dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everybody and thanks for inviting me again. Majlis merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi buat Puan Nur Hidayah Bintang Duma atas kesudian menjawab soalan itu tadi. Oleh sebab kekurangan masa, soalan Jabatan Kuasa Fitas akan mengusahakan untuk mendapatkan jawapan dari Puan Hidayah selepas ini, dan jawapan tersebut akan dikongsikan di platform Telegram program dan YouTube channel Fitas. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi perkongsian ilmu tadi, maka berakhirlah program World Physiotherapy Day Webinars Professionalism in Physiotherapy pada pagi ini. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada para peserta di atas kesudian bersama-sama menjayakan majlis pada hari ini. Saya, Nurul Hidayah binti Syaroniza, mewakili pihak Jawatan Kuasa Program, ingin memohon maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan sepanjang program berlangsung. Sesungguhnya, segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kelemahan itu Sebelum bersurai, para peserta kita untuk membuka kamera bagi sesi fotografi.
Mana bos-bos UiTM? Cik Romizan, Dr. Haizir. Para peserta digalakkan ke kamera bagi sesi fotografi. Okey. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Last. 1, 2, 3. Okey.